لیکلي دي چې د محمد رسول الله تعریف او نعت ویلي د پاکستان قومي شاعر علامہ اقبال دی د هندوستان قومي شاعر جگنات آزاد دی جگنات آزاد د حضور پشان کے شعر وینات سوئی وی نشانی نور گمتا اور ظلمت کا بسیراتا کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلابی نور آیا پس تمام کائنات بانی ہوئی تیار پرتا و تیار ناصافا درنا ہا سیلاب پر تمامی دنیا راگے ہندو اوی حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا اوی مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا اور قربان شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا اوی مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا وہی ابر رحمت بن کر کہ رحمت للعالمین آیا اند شاعر ہوئی دا حضور پاک نم مبارک نم ما سر وقت نشتا تا سر بیخ و ما سر نشتا زوست لی ملگر و سبق لرا پاسیدم ہمیں دی دعا تلسو سبق مورتا نیمگڑ پریخی دی نتا سر بیخ و ما سر نشتا پا تمام قرآن کریم کی دا رحمت للعالمین دا نم مبارک محمد سلور کرت راغلی دی او سلور کرت ولی راغلی دا زان لی او ٹاپیت دی خود حضور پاک پا نم مبارک کی سلور حرف دی دا دی سلور حرف دا وجنا قرآن کریم کی سلور کرتا دا حضور پاک دا نم ذکر دے دا محمد معنی صدا معنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو محمد حق ذات تویلی شی چدا غستائن کری شی استائنہ پا ہر دور کی استائن کی گی پا اذان کی استائن کی گی پا اقامت کی استائن کی گی پا منزل کی استائن کی گی پا جنازہ کی استائن کی گی پا قبر کی استائن کی گی پا میدان محشر کی استائن کی گی پا جنت کی استائن کی گی نو محمد مانا وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو زمون عربی ڈکشنری لکھی قاموس و مفردات محمد کیا سے لکھی وی الذی یحمد مرتن بعد مرہ محمد حق ذات تویلی شی جداغ پر لپسی استائن کی گی پیدر پہ رکاوٹ نرازی سادی سے وہ وی در بند ایم باش کی مضمون نماندہ است صد سال میں توان سخن الزلفیار گفت وی سرکالات محمد رسول اللہ دا ظلفو ستائن کوا نو سرکال و ختم شی خود محمد رسول اللہ دا ظلفو ستائن و ختم نشی اور سنگ ختمی گی
कुरान करीम दे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुल्फ तस्करा कर सवई वही वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा रब्बुल जलाल फरमाई कसम मेरी साप मुबारक बांधी चिदा साख द नूर पशान जलीगी औ कसम मेरी साप जुल्फ बांधी चिदा तकी तूर शबी पशांति तकी तूरी दी लबीद सरहद मौलाना अब्दुल्ला वही कहना वही खतली द बशर नदी शुगली द वद्दुहा दी जुल्फी दे खोरे पसदर पास इज़ा सजादी औ द कायनात द पैदाइशना द दुनिया द पैदाइशना हजरत अनस रिवायत की जवाहिर इल्मिया गोरा द दुनिया द पैदाइशना 2000 काल मखी रब्बुल आलमीन दा रहमतुल लिल आलमीन दा नुम मुबारक मोहम्मद या मोहम्मद दा दे हुजूर जाती नुम दे जाती सिफत नुमूने सुबरदी मौलाना ज़करिया शेखुल हदीस सहारनपुरी द तिरमिज़ी पर शरह की लिखी इब्न अरबी द हुजूर पाक 1000 सिफती नमूने लिखली सिफती यो जाती नमूई यो सिफती नमूई लका ज़व्वेम दा कोई मौलाना से को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हो दा सिफती नम दे ब्यावेम